लो भोल्टेज समस्या जोगु चाष करिथिबा पनिपरिबा सुखी नष्ट हेबाकु लागिलाणी। फଳରେ सरकार पाखरे आत्महत्यार धमक देले चाषी। जो दिन टाटा पावर को विद्युत विक्रय करागला से दिन जनसाधारण नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होउतबा देखिबाकु मिलिछि। केतेबेले बिल अधिक आसुछि तो केतेबेले लो भोल्टेज जोगु चाष काम और पिलामानंकर पाठ पढ़ारे बाधा सृष्टि होउतबा देखिबाकु मिलिछि। नवरंगपुर जिला रायगढ़ ब्लॉक गुरुसिंगा डीएनके अंचल किछि दिन हेबो लो भोल्टेज समस्या लागि रहउतबारु चाष करिथिबा बैगण पोटल कोबी कंचा लंका टमाटो आदि पनिपरिबा फसल रे पानी न देई पारिबारु खरारे पोड़ी नष्ट हेबाकु लागिलाणी। जहा फଳରେ कि चाषी माने मुंडरे हाथ देई बसिछंती। बारंबार आंदोलन सत्वे किछि समाधान होई पारु नाही। एमिति समस्या लागि रहिले गुरुसिंगा अंचलर चाषी माने आत्महत्या करिवे बोली धमक देइछंती। तो चलतेছে না, আমরা ফসল লাগাইছি সব মরিয়া যাচ্ছে। এখন ওই ফসল দিয়ে আমাকেও মরণ আসিয়ে যাবে, আমরা বিষ খেয়ে খেয়ে মরবো। ফসল সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বাঁচবো কি এর? আমরা বোরিং ঠিক মতো না চালালি, জল না উঠলি, এই যে ফসল লাগাইছি সব লাইনে বিলকুল লাইন নাই আমাদের দিকে, একটু জল উঠতেছে না। সেই সরকার পিঠা কোয়ানে মরিছে, এখন সরকার পিঠা সই দেখতেছে না। যে সময় ভোট নেওয়ার দরকার হবে না সেই সময় আসো, মা ভোট দাও, বাবা ভোট দাও, আর এখন কেউ আসতেছে না ফসল দেখতে। ফসল সব মরে যাচ্ছে, আমরা এখন বিষ খেয়ে মরবো। ফসলের দিকে চাইয়ে বিষ খেয়ে মরা লাগবে আমাকে। এরিয়ায় কোনো জায়গা জল নাই, ফসল সব মরে যাচ্ছে, লাইন আসে না। লাইন জল না খাতে পারি আমরাও মরবো। এখন ফসল তো মরতেছে, এখন আমরাও মরবো। सुशांत राय गुरसिंगा निवासी मोहन पंचायत रायगढ़ ब्लॉक। कौन है अभियोग? एठी माने खाली जो लो वोल्टेज पाई हम फसल सब नष्ट हो जाउची। आउ कहवा कथा जो फसल एबे जहा हेलानी चाषी सब मरिबा उपरे बचचंती। आ जो सरकार जहाँ भी आम भोट बेले आसुचंती, भोट बेले आसिक आमर जो आम घर घर जल देबू, तापरे सबुठी पानी देबू, जोगई देबू, से सब कथा मिछ। एबे काई कोठी ये है नहीं, पानी व्यवस्था किछि नहीं, फसल सब सुखी गलानी, मरुची फसल। आउ चाषी भी सेमती मरिबा उपरे अछंती। एबे आम अंचल जो मंत्री अछंती तांको आमर अनुरोध, समस्त माने अंचलवासी अनुरोध, तांके आम ये आसतु, आम जो पनीपरिबा चाष हो, मक्का चाष हो, ताके देखिकी टिके बुझंतु। आम अंचल जो समस्या अच्छी तांके टिके जेमती समाधान हो से प्रति ध्यान दियंतु। एतिके आमर अंचलवासीर अनुरोध। तांके यथाशीघ्र आमर प्रॉब्लम जो लाइन प्रॉब्लम अच्छी ताहा तांके समाधान करंतु कहिके आमे इच्छा रखुछु। रायगढ़ मामनी चक्रवर्ती रिपोर्ट, संस्कार टीवी ओडिशा।